our greatest hero, had an exemplary character, deep-seated and uncompromising spiritual values. He always showed respect and protected places of worship. He boldly risked everything he had to openly challenge his immensely larger enemies and defend and achieve freedom and independence of his country. He is a hero in the hearts of people all over the world. कित्येक दीप विझले जरी या जगात, तळपे कधी न विजता सूर्य या नभात. निरवू असंख्य हृदयी शिव सूर्य ज्वाला, सर्वस्व देतील स्वयक्षणी माय भूला. आकाशी सूर्य म्हणून ऋतुचक्र चाले, पाण्यामुळे जगती मत्स्य जिवंत केले. देहात प्राण म्हणून आम्ही जीवमान, शिवसूर्य चित्ती धरुनी बनू राष्ट्रवाद. जय